قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع المزيد في متصل الأسانيد هو أن يزيد الراوي في إسناد حديث رجلا أو أكثر وهما منه وغلطا. وقال ابن كثير هو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. ضابطه أن الحديث الواحد قد يجيء بإسناد واحد من طريقين ولكن في أحدهما زيادة راو، فتارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراويين لها أو بضبطهم وإتقانهم، فهنا يحكم النقص بكونه مرسلا خفيا أو منقطعا، وقد تقدم ذكر مثاله في بحث المنقطع. وتارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيها تبعا للترجيح والنقد، وهنا يحكم الزائد بأنه من المزيد في متصل الأسانيد. شرط الحكم بالمزيد في متصل الأسانيد: الأول أن يقع التصريح بالسماع بين الراويين بموطن الزيادة في الإسناد الناقص، أي في رواية من لم يزدها. قال الحافظ ابن حجر: وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. الثاني أن يترجح جانب النقص بقرينة دالة على الوهم، ككون راوي النقص أتقن من راوي الزيادة أو أكثر عددا. مثاله ما روي عن ابن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ففي الحديث زيادة رجلين وهما سفيان وأبو إدريس. أما زيادة سفيان فوهم من الراوي عن ابن المبارك، فقد رواه ثقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بغير واسطة، منهم عبد الرحمن بن مهدي وحسين بن الربيع وهناد بن السري وغيرهم. وأما زيادة أبي إدريس فوهم من ابن المبارك، فقد رواه جماعة من الثقات منهم الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وصدقة بن خالد والوليد بن يزيد وبشر بن بكر وبكر بن يزيد الطويل، جميعا عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع بغير واسطة، مع تصريح بعضهم بسماع بسر بن عبيد الله عن واثلة. من ذلك ما أخرجه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي فذكر الحديث. قال أبو حاتم في العلل: بسر قد سمع من واثلة كثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع بسر من واثلة نفسه لأن أهل الشام أعرفوا بحديثه. انتهى. وكذلك قال غيره من الأئمة الحفاظ. Ini contoh dari al-mazid fi muttasilil asanid. Jadi di dalam hadis yang tadi diriwayatkan dari Ibnu Mubarak, di situ ada penambahan dua orang perawi, yaitu ada penambahan Sufyan dan Abu Idris. Dari mana kita tahu bahwa penambahan Sufyan ini termasuk dari mazid? Sebab semua orang yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak itu tidak ada yang menyebutkan Sufyan. Ya, misalnya Ibnu Mahdi wa Hannad bin As-Sari wa Husain ibn Rabi' meriwayatkan juga dari Ibnul Mubarak, tapi mereka tidak menyebutkan an Sufyan, tapi terus kepada Abdurrahman bin Yazid. Nah, maka di sini sebagian orang yang meriwayatkan dari Ibnul Mubarak itu keliru. Sehingga dia menambahkan antara Ibnul Mubarak dan Abdurrahman bin Yazid ada Sufyan ibnu Uyainah. Baik. Kemudian yang kedua, di sini kita melihat ada tambahan Abu Idris. Nah, kesalahan, kekeliruan ini dari siapa? Dari Ibnul Mubarak. Baik. Dari mana kita tahu kalau Ibnul Mubarak yang melakukan kesalahan? Sebab semua orang yang meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid selain Ibnul Mubarak, di antaranya adalah di dalam gambar yang paling kiri, Al-Walid bin Muslim, Isa bin Yunus, wa Sadaqah bin Khalid, wal Walid ibn Yazid, wa Bishr bin Bakr, semuanya meriwayatkan sama seperti Abdullah bin Mubarak dari Abdurrahman bin Yazid. Tapi mereka semua itu tidak ada menyebutkan Abu Idris.
ya, antara Busr bin Ubaidillah dengan Wasilah ibn al-Asqa tidak ada Abu Idris. Nah, maka di sini Ibnul Mubarak beda sendiri dengan jamaah yang lain. Maka ini juga ziyadah. Nah, maka tambahan-tambahan ini yang dinamakan dengan mazid fi muttasilil asanid. Jadi sanad yang sebenarnya yang memang sudah bersambung adalah seperti yang sanad paling kiri, yaitu Al-Walid ibn Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid, dari Busr bin Ubaidillah, dari Wasilah ibn al-Asqa, dari Abu Marsad al-Ghanawi. Ya, nah sementara sanadnya Ibnul Mubarak ada tambahan di dalam Abu Idris. Sanad orang yang meriwayatkan dari Ibnul Mubarak ada tambahan Sufyan. Nah, adanya tambahan-tambahan ini ditambah ketika kita mengadakan komparasi perbandingan, di situ akan kelihatan kesalahannya dari siapa, kekeliruannya dari siapa, dan yang benar siapa gitu. Ya. Baik. Nah, ini adalah jenis yang terakhir dari jenis hadis dhaif. Ya. Baik. أهم المؤلفات فيه تمييز المزيد في متصل الأسانيد للإمام أبي بكر الخطيب البغدادي. المزيد في متصل الأسانيد دراسة نظرية تطبيقية للباحثة سميرة محمد سلامة وهو مطبوع. أقوال العلماء في حكم الحديث الضعيف. أولا حكم رواية الحديث الضعيف. اتفقت كلمة علماء الحديث على جواز رواية الحديث الضعيف وإخراجه في مصنفاتهم ولا يوجد خلاف في ذلك، وخير دليل على ذلك وجود الأحاديث الضعيفة في سائر كتب الحديث باستثناء الصحيحين، حتى الكتب التي التزم أصحابها إخراج الصحيح كابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وغيرهم على اختلافها قلة وكثرة. وكيفية رواية الضعيف إذا روى أحد الضعيف بغير إسناد فلا يجوز له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبه ذلك من سياق الجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بل يقول روي عنه كذا أو بلغنا عنه كذا أو ورد عنه كذا أو نقل عنه كذا وما أشبه ذلك من سياق التمريض. Ya, jadi selesai membahas tentang hadis-hadis dhaif, kita masuk pada pembahasan tentang hukum hadis dhaif. Berkaitan dengan hukum hadis dhaif, di sini ada 3 permasalahan yang akan kita bahas. Pertama, hukum meriwayatkan hadis dhaif. Yang kedua, hukum mengamalkan hadis dhaif. Yang ketiga, hukum mengamalkan hadis dhaif kalau hadis dhaif itu diterima oleh para ulama. Yang pertama, hukum meriwayatkan hadis dhaif. Seluruh ulama sepakat bahwa meriwayatkan hadis dhaif hukumnya boleh. Ya, buktinya apa? Buktinya seluruh kitab-kitab hadis yang ditulis selain Sahihain, di dalamnya terdapat hadis-hadis dhaif. Bahkan dari ulama-ulama yang memang khusus mengumpulkan hadis-hadis sahih selain Sahihain, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, kemudian Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, itu masih tetap terdapat hadis-hadis dhaif dan mereka tahu bahwa di sana juga ada dhaif. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah di dalam meriwayatkan hadis dhaif. Cuman kalau kita meriwayatkan tanpa menyebutkan sanad, kita tidak boleh langsung mengatakan qala Rasulullah. Karena kalau kita menggunakan fi'il al-mabni lil fa'il itu seolah-olah kita memastikan bahwa itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka etikanya adalah kita menggunakan ruwiya, diriwayatkan. Au hukiya au warada fil athar, seperti itu. Boleh kita misalnya hadis dhaif, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Nah, tidak boleh kalau kita tidak menyebutkan sanadnya. Maka etikanya kita mengatakan ruwiya fil hadisi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi diawali dengan ruwiya, diriwayatkan, yang memang menunjukkan bahwa itu tidak pasti. Nah, ini adalah bentuk daripada ihtiyat, kehati-hatian kita untuk tidak menisbahkan sesuatu yang tidak pasti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ats-tsani. ثانيا حكم العمل بالحديث الضعيف وشروطه. مذاهب العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف.
المذهب الأول أنه لا يجوز العمل به مطلقا لا في الفضائل ولا في الأحكام. نسب هذا القول إلى القاضي أبي بكر بن العربي وحكاه ابن سيد الناس إلى يحيى بن معين. المذهب الثاني أنه يعمل به مطلقا وعزي ذلك إلى الإمام أبي داود والإمام أحمد. المذهب الثالث أنه يعمل به في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص ونحو ذلك مما ليس له تعلق بالعقائد والأحكام وهذا هو المعتمد عند المحققين. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama adalah tidak boleh diamalkan secara mutlak. Dan pendapat ini dinisbahkan kepada Al-Qadhi Abu Bakar Al-Arabi Al-Maliki. Tapi itu dihikayatkan juga oleh Ibnu Sayyidin Nas kepada Yahya Ibnu Ma'in. Tetapi tidak ada qaul sharih yang didapati dari Al-Qadhi Abu Bakar, beliau menolak hadis dhaif. Bahkan kalau kita melihat karangan-karangan beliau, misalnya karangan beliau Aridatul Ahwazi fi syarhi Sunan Tirmizi atau Jami' Tirmizi, atau juga dalam Ahkamul Quran, di situ beliau banyak menukil hadis-hadis dhaif dalam konteks untuk diamalkan. Itu artinya tidak sesuai dengan apa yang dinisbatkan kepada beliau. Oleh sebab itu Syekh Muhammad Awamah mengatakan di dalam kitab Al-Hadis Ad-Dhaif, dia mengatakan tidak ada nas yang sharih yang didapati dari ulama mutaqaddimin, dari ulama salaf yang menyatakan tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Bahkan beliau mengatakan dinisbatkan juga kepada Imam Bukhari berpendapat tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Tapi itu juga penisbahan. Sementara faktanya berbeda ketika kita melihat Imam Bukhari selain Sahihain mengarang banyak kitab, antaranya adalah Al-Adab Al-Mufrad. Di dalam Al-Adab Al-Mufrad di situ terdapat banyak hadis-hadis dhaif. Dan Imam Bukhari mengarang kitab tersebut untuk apa? Apakah sekedar untuk menjadi dokumentasi atau memang untuk diamalkan? Untuk diamalkan. Kenapa? Tetapi karena itu berkaitan dengan adab, akhlak dan lain sebagainya, maka enggak apa-apa ada hadis dhaif. Ya artinya apa yang dinisbahkan kepada Imam Bukhari itu tidak benar. Ya. Jadi intinya kesimpulannya adalah ulama-ulama mutaqaddimin, ya, ulama salaf itu tidak ada yang secara sharih mengatakan tidak menerima hadis dhaif secara mutlak. Ya, pendapat itu ada pada ulama-ulama muasir, ulama-ulama kontemporer, dan yang paling masyhur itu ada 4 orang. Yang pertama adalah Syekh Ahmad Syakir, yaitu yang mensyarah kitab Al-Ba'ithul Hasis. Ya, kemudian yang kedua Syekh Muhammad Tahir Al-Jazairi, yaitu pengarang kitab Tawjihun Nazar, ya, fi usuli al-athar. Kemudian yang ketiga ulama dari India, Syekh Ridha Khan, itu juga yang mengatakan hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan secara mutlak. Kemudian yang keempat Syekh Albani. Nah, itu yang memang mengatakan hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan secara mutlak. Tetapi kalau kita melihat kepada ulama-ulama yang lain ataupun yang mutaqaddimin, itu semua mereka hampir semua mereka berpendapat hadis dhaif itu diamalkan walaupun di dalam ranah yang terbatas. Ya. Bahkan ada yang mengatakan yu'mal bihi mutlaqan, secara mutlak itu di dalam hukum pun diamalkan, yaitu di antaranya adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Karena Imam Ahmad mengatakan, ya daripada kita mengambil pendapat orang, ya mendingan kita amalkan hadis dhaif gitu. Karena kalau pendapat orang itu murni dari orang, tapi kalau hadis dhaif masih ada bau-baunya, ada aroma kenabian di situ gitu. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini adalah pendapat yang mu'tamad, bahwa hadis dhaif diamalkan di dalam fadailul a'mal, al-mawa'idh, wal qasas, wat targhib, wat tarhib, selama tidak ada kaitan dengan akidah dan hukum halal haram. Dan ini yang mu'tamad inda al-muhaddithin. Nah,
قال الإمام النووي في الأذكار قال العلماء من المحدثين والفقهاء يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه ولا يجب. Nah, bahkan Imam Nawawi mengatakan yajuz. Yajuz itu artinya apa? Boleh. Wa yustahab, bahkan bukan hanya yajuz, yustahab, mustahab, sunnah kita mengamalkan hadis dhaif di dalam fadilah-fadilah amal, targhib, tarhib. Tapi dengan syarat tidak berkaitan dengan akidah, hukum halal, haram, baik, tolak, nikah dan pokoknya yang berkaitan dengan hukum wajib dan haram. Bahkan Imam Nawawi mengatakan malam yakun maudhu'a, selama hadis itu tidak maudhu'. Ya, kalau maudhu' sudah memang tidak ada khilaf lagi di kalangan para ulama bahwa hadis maudhu' itu memang betul-betul tidak boleh diamalkan. Ya, tetapi ada syarat-syaratnya. Nah, syurutul amali bil hadits dhaif 'inda al-Hafidz Ibnu Hajar أن يكون في فضائل العمل ونحوها كما تقدم أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه أي الموضوع والمتروك أن يكون مندرجا تحت أصل عام معمول به فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. Ya, jadi syarat kebolehannya pertama di dalam diamalkan di dalam fadilah ini apa syarat-syarat secara umum walaupun nanti ada pengecualian. Pertama diamalkan di dalam fadilah amal dan seterusnya seperti akhlak, adab, karena akhlak itu sendiri adalah suatu kebaikan, ada dalil nggak ada dalil ya tetap baik gitu. Maka adanya dalil di dalam berkaitan dengan akhlak dan adab itu hanya sekedar untuk menguatkan saja. Yang kedua, dhaifnya itu tidak parah. Ya, parah itu artinya hadis itu diriwayatkan oleh seorang yang kadzab. Tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain dia. Atau orang yang muttaham bil kadzib, orang yang tertuduh berbohong dan tidak ada yang meriwayatkan selainnya. Atau orang yang fahusya ghalatuhu, yang kesalahannya emang sangat fatal. Ya, sangat banyak sekali kesalahannya. Artinya dia meriwayatkan 10 hadis, ya. 8 hadisnya bertentangan semuanya. Ya, maka itu memang tidak boleh diamalkan. Yang kedua, an yakuna mundarijan tahta aslin ma'mul. Fa yakhruju ma yukhtara'u. Yukhtara'u bihaitsu la yakunu lahu aslun aslan. Artinya syarat yang ketiga ini hadisnya bukan hadis yang maudhu, sebab maudhu itu memang tidak ada naungannya, ya. Nah, yang keempat, ketika kita mengamalkan, kita tidak boleh meyakini kesabitannya. Ya, kesabitannya itu artinya kepastian penisbatannya kepada Nabi SAW. Bal yu'taqadul ihtiyat. Tapi kita harus meyakini kehati-hatian, yaitu apa? Kita tetap meyakini penisbahannya kepada Rasulullah itu tidak secara pasti. Ya, yaitu dengan cara meriwayatkan menggunakan lafaz sighah tamrid atau sighah tad'if. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, hukmul amali bil hadits dhaif idza talaqqathu al ummatu bil qabul. Laqad ittafaqa al ulama 'ala al amali bil hadits dhaif fil ahkam idza talaqqathu al ummatu bil qabul wa la khilafa fi dhalika bainahum. Qala al khatib al Baghdadi rahimahullahu ta'ala fil kifayati wa qad yustadallu aidan 'ala sihhati al hadits bi an yakuna khabaran an amrin iqtadahu nassul Qur'an aw sunnatul mutawatirah aw ajma'atil ummatu ala tasdiqihi aw talaqqatul kafatu bil qabul wa amilat bi mujibihi li ajlihi. Jadi ada masalah. Tadi dikatakan bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan di dalam fadilah-fadilah amal selama tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram. Tetapi kalau hadis dhaif itu diterima oleh seluruh ulama, diamalkan oleh mereka, ya, walaupun hadis itu dhaif, maka di situ bukan hanya sekedar boleh mengamalkan, tapi kita wajib mengamalkan.
Jadi ada hadis dhaif yang kita wajib amalkan, yaitu apa? Kalau hadis itu diterima oleh seluruh ulama dan diamalkan. Nah, oleh sebab itu Imam Tirmizi di dalam setiap meriwayatkan hadis di dalam jami'nya selalu memberikan komentar, baik itu hasanun sahih, hasanun, atau bahkan ketika beliau mengatakan hadza hadisun dhaif wa alaihil amalu 'inda ahlil ilmi. Hadis ini dhaif tapi diamalkan oleh seluruh ulama. Nah, maka hadis yang seperti itu hukum mengamalkannya apa? Kita wajib mengamalkan. Ya. Kenapa? Karena agama ini kan kita terima dari para ulama. Kalau para ulama saja menerima hadis dhaif tersebut di dalam hukum, ya kita tidak mungkin menolaknya gitu, enggak? Ya. Kenapa? Karena para ulama dia yang membawa agama ini kepada kita. Ya, kalau mereka menerima, kan tidak mungkin kita menolak gitu, seakan-akan kita lebih hati-hati daripada ulama. Ya, kita lebih seakan-akan lebih warok daripada para ulama. Nah, oleh sebab itu ini menunjukkan bahwa suatu hadis walaupun sanadnya dhaif, tapi kalau diterima oleh para ulama itu menandakan hadis itu menurut mereka sahih. Ya, hadis itu menurut mereka sahih. Nah, maka kata Al-Khatib, qad yustadallu aidan ala sihhatil hadis. Jadi terkadang untuk mengetahui hadis itu sahih tidak hanya melihat kepada syarat-syarat yang telah dibangun oleh para ulama hadis. Tapi ada juga cara lain, yaitu apa? An yakuna khabaran an amrin iqtadahu nasul Qur'an, yaitu khabar itu dikuatkan oleh nas Al-Qur'an atau hadis mutawatir, au ajma'atil ummatu ala tasdiqihi, atau seluruh umat yang di sini yang dimaksud adalah ulama, bukan kita ya, para ulama, disepakati oleh seluruh ulama untuk diterima, wa talaqqathul kaffatu bil qabul, dan semua menerimanya, bahkan mereka mengamalkannya. Ya, maka itu menunjukkan walaupun sanadnya tidak sahih, tetapi hadis itu menurut mereka sahih. Ya. Jadi kesepakatan ulama itu sudah bisa dianggap sebagai tanda hadis itu sahih. Ya. Kenapa? Ya karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Ketika umat sudah sepakat, tidak mungkin umat ini menyepakati sesuatu yang tidak benar gitu. Sudah dijamin oleh Rasulullah bahwa umat ini maksumah fi ijtima'iha la fi jami'iha, atau fi majmu'iha la fi jami'iha. Artinya secara majmu', secara kolektif umat ini maksum, walaupun secara individu tidak maksum. Nah, ketika mereka menyepakati untuk menerima hadis ini, itu menandakan hadis itu benar. Nah, contoh-contohnya. Fadhal. ومن أمثلة ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر. هذا الحديث لا يروى إلا من طريق الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ رضي الله عنه ففيه راو مبهم ومع هذا فقد اعتمده عامة أهل العلم ونقله الكافة عن الكافة وجعلوه دليلا على مشروعية الاجتهاد أي القياس. Ya, jadi qiyas adalah salah satu masadir min masadir tasyri' al-mujma' alaih. Dan dalil pengamalan qiyas itu adalah, dalil utamanya adalah hadis ini. Hadis tentang Sayyidina Mu'az diutus ke Yaman. Nanti kalau berlaku sesuatu kamu akan menghukum dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Tapi kalau tidak ada dalam Al-Qur'an kata Rasulullah, iya dengan sunnah Rasulullah. Kalau enggak ada dalam sunnah Rasulullah, kamu akan melakukan apa? Ajtahidu ra'yi. Saya akan menggunakan ijtihad, qiyas. Maka Rasulullah membenarkan. Nah, hadis ini dijadikan sebagai sandaran utama untuk membolehkan qiyas atau ijtihad. Padahal hadis itu dari segi sanad dhaif. Kenapa? Karena di dalam sanadnya hanya diriwayatkan dari jalur Al-Haris bin Amr an unasin min ashabi Mu'az, dari orang-orang yang merupakan sahabat Mu'az bin Jabal. Siapa mereka? Tidak disebutkan. Artinya ini perawinya mubham. Tadi kita sudah jelaskan bahwa perawi mubham itu masuk dalam kategori hadisnya dhaif. Ya.
Contoh lain juga, ya. Jadi ini termasuk dari hadis-hadis dhaif yang disepakati oleh para ulama pengamalannya di dalam hukum. Ya, ini masuk dari pengecualian dari kaedah-kaedah yang disebutkan tadi. ومنه حديث لا وصية لوارث هذا الحديث نقله عامة عن عامة من طريق أهل المغازي وغيرهم وجعله بعضهم ناسخا لآية الوصية قال الإمام الشافعي في الرسالة إن الحديث مجمع عليه لكن لم يصلح طريق صحيح وإنما أخذ برواية أهل المغازي وإجماع العلماء على مقتضى الحديث وقال ابن عبد البر في التمهيد بعد ذكره حديث أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان وحديث لا وصية لوارث ومثل هذا من الآثار التي اشتهرت عند جماعة العلماء استفادة يكاد يستغنى فيها عن الإسناد لأن استفادتها وشهرتها عندهم أقوى من الإسناد. طيب hadis la wasiyata liwaris. Itu kan hukumnya apa? Artinya ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Ya. Dalilnya apa? Ya dalilnya adalah hadis ini. La wasiyata liwaris. Padahal hadis ini disepakati sanadnya dhaif. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan lam yasluh tariqun sahih, tidak ada sanad yang sahih hadis ini. Tetapi hadis ini disepakati pengamalannya oleh para ulama. Ya. Nah, maka itu menunjukkan bahwa ketika mereka sepakat bahwa hadis ini menurut mereka sahih, ya. Nah, bahkan Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, jadi kalau hadis itu sudah disepakati oleh para ulama, enggak perlu lagi cari sanadnya. Kenapa? Karena kesepakatan ulama itu lebih kuat dari sanad itu sendiri gitu. Ya, sanad itu sendiri ada kemungkinan salah, tetapi kalau ijma itu enggak mungkin salah. Oleh sebab itu dijadikan sebagai landasan bahkan masadirut tasyri'. Ya. Ya contohnya juga hadis berwudu atau bersuci dengan air laut. Hukumnya apa? Hah? Ya. Apa hukum bersuci dengan air laut? Hah? Ya artinya air laut itu adalah suci, bisa digunakan untuk bersuci, suci dan mensucikan. Dalilnya apa? Dalilnya cuma satu, huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Baik, hadis ini statusnya apa? Ulama mengatakan sanadnya muttarib, sanadnya dhaif. Tapi walaupun dhaif disepakati oleh seluruh ulama al-madzahibul arba'ah wa ghairul arba'ah, semua sepakat bahwa air laut itu suci. Dalilnya adalah hadis tersebut. Ya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa kalau hadis itu sudah disepakati oleh para ulama, enggak perlu lagi kita tanya sanadnya sahih apa enggak. Ya. Dan ini akan bisa kita terapkan di dalam banyak amalan-amalan nanti selain daripada yang disebutkan ini. Wa minhu aidan. ومنه أيضا ما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه في تلقين الميت في قبره قال ابن القيم في كتاب الروح بعد ذكره حديث أبي أمامة المذكور فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارفا تطيق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك لا ينكره منها منكر بل سنه الأول للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأول. Nah, kemudian contohnya juga hadis tentang talqinul mayyit. Ini yang sering dianggap sebagai bid'ah dan lain sebagainya. Kalaupun ada dalilnya dhaif. Ya. Padahal hadis ini kata Ibnul Qayyim sendiri, ini yang menjadi rujukan mereka. Di dalam kitab Ar-Ruh setelah menyebutkan hadis ini beliau mengatakan apa? Hadis ini wa in lam yasbut, walaupun sanadnya tidak sahih, tapi ittisalul amal, pengamalannya yang bersambung di seluruh negeri Islam dan di sepanjang zaman. Min ghairi ingkar, tidak ada pengingkaran dulu. Pengingkaran talqin itu baru pada abad 20 saja. Sebelumnya itu enggak ada orang yang mengingkari talqin, dan kata beliau itu diamalkan di seluruh negeri Islam dan di sepanjang zaman kata. Nah, maka ini sudah cukup membuktikan kebenaran hadis tersebut. Ya, menurut mereka. Kenapa?
Karena umat ini, kata beliau, adalah umat yang paling cerdas, paling berakal gitu. Kalau memang berbicara dengan orang mayit itu tidak masuk akal, seperti kita berbicara kepada tembok, kan nggak masuk akal gitu. Kalau memang berbicara kepada orang mati itu sama seperti berbicara dengan tembok, kemudian tidak ada yang mengingkari, kan nggak masuk akal gitu. Padahal umat ini adalah umat yang paling berakal, kata beliau. Ya. Kalau memang berbicara kepada orang mati itu tidak didengar, maka pasti akan diingkari oleh banyak orang. Tapi ini tidak ada pengingkaran satupun. Pengingkarannya itu baru pada abad 20. Sebelum itu tidak ada. Ya. Nah, maka bahkan kata beliau, bal sannahul awwalu lil akhir. Ini adalah apa? Amalan yang memang sudah dicontohkan oleh yang terdahulu untuk yang kemudian, dan yang kemudian itu mengikut di dalam pengamalannya kepada orang-orang yang terdahulu. Ya, sebab dulu saya ingat sekali waktu di pondok di Kalijaga berantem di kuburan. Ya, kelahi di kuburan. Sebab apa? Sebab ada ahli keluarganya yang mau mentalkin, ada yang mengatakan itu bid'ah haram. Akhirnya berantem, saling pukul di kuburan. Ya. Wal'iyadzubillah. Ya, padahal Imam Ibnul Qayyim mengatakan itu sudah diamalkan sepanjang zaman dulu di seluruh negeri Islam, bukan di Indonesia aja, bukan di Lombok aja, bahkan di seluruh negeri Islam, kata Imam Ibnul Qayyim. Nah, artinya kita perlu kepada kehati-hatian di dalam berinteraksi dengan hadis-hadis dhaif. Ya, artinya jangan terlalu terburu-buru menolak. Kenapa? Karena kita harus betul-betul teliti di dalam membaca manhaj para ulama. Kalau memang kita mengatakan kita ikut ulama salaf, lah ini buktinya ulama salaf mereka bertaamul dengan hadis-hadis dhaif itu dengan ya begitu lentur dan fleksibel gitu. Ya, dan banyak hadis-hadis yang memang dijadikan sebagai sandaran hukum ternyata sanadnya dhaif. Ya. Nah, وهناك أمثلة أخرى ذكرها الخطيب في الفقه والمتفقه حيث قال بعد أن ذكر حديث معاذ السابق على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقوله إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالف وتراد البيع وقوله الدية على العاقلة وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقته الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له. Ya, kesimpulannya adalah kalau hadis itu sudah disepakati pengamalannya oleh para ulama, maka nggak perlu lagi ngelihat kepada sanad. Kenapa? Karena kesepakatan ulama itu lebih kuat dari sanad itu sendiri. Sanad itu terkadang sanadnya ahad, perorangan, dua, tapi yang kesepakatan ini adalah kesepakatan seluruh ulama. Dan ini juga akan kita banyak bisa terapkan di dalam banyak amalan-amalan yang mungkin akhir-akhir ini dibid'ahkan atau dilarang karena hadisnya dhaif. Seperti nanti pada bulan Ramadan pasti akan ada juga yang mengatakan jangan berdoa dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Kenapa? Karena hadis itu hadisnya dhaif. Sudah pakai hadis yang sahih saja, yaitu apa? Dhahabadh dhama'u wa btallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Cukup pakai itu. Bagaimana para ulama memandang hadis Allahumma laka sumtu itu? Kita buka coba dalam kitab-kitab fikih, semua kitab-kitab fikih madzhabul arba'ah. Kita buka fikih Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Di situ kita akan menemukan redaksinya sama. Yusannu ta'jilul fitri, disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Wa an yaqula Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Artinya disepakati oleh madzhabul arba'ah untuk pengamalan hadis tersebut, maka nggak perlu lagi melihat kepada sanadnya gitu. Nah, jadi nanti terkadang sekarang tuh banyak amalan-amalan yang memang sudah diwariskan oleh para ulama akhirnya dilarang. Ya pada ujung-ujungnya nanti kita nggak boleh berzikir, tahlilan juga nggak boleh, ini juga nggak boleh. Akhirnya orang sepi daripada zikir. Ya. Nah, sebenarnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang punya pegangan yang kuat, cuman kita terkadang karena kurang
pendalaman kita terhadap warisan-warisan para ulama kita, sehingga kita sering dijadikan gorengan dan kita tidak bisa membela diri gitu. Nah, yang pada akhirnya orang awam jadi korban. Ya. Nah itu berkaitan dengan hadis dhaif. Taqsimul hadits bi'atibari man udhifa ilaihi al-qudsi, al-marfu', al-mauquf, al-maqtu'. Aqsamul hadits bi'atibari man udhifa kalau ilaihi. ini pembagian hadis melihat dari segi kepada siapa dinisbatkan kalam ini. Kalau dinisbatkan kepada Allah namanya al-qudsi, kalau kepada Rasulullah namanya al-marfu, kalau kepada sahabat namanya al-mauquf, kalau kalau kepada tabi'i namanya al-maqtu'. Nah, ini bisa baca cepat nih. Aqsamul hadits bi'atibari man udhifa ilaihi, fa in adafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rabbih fa huwa al-qudsi, wa in udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-marfu', wa in udhifa ila sahabi fa huwa al-mauquf, wa in udhifa ila tabi'i fa man dunahu fa huwa al-maqtu'. Al-hadithul qudsi, al-qudsi nisbatun ila al-quds wa huwa at-tuhur, wa ma'nahu al-hadithul mansub ila adz-dzatil qudsiyah wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa silahan huwa ma nuqila ilaina 'an huwa ma naqala ilaina huwa ma nuqila ilaina 'an nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a isnadihi iyyahu ila rabbi 'azza wa jalla, wa huwa alladhi yaqulu fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala. Mithaluhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah al-haditha. Hadis kursi ini juga sebenarnya tidak terlalu banyak dibahas di dalam ilmu hadis karena itu masuk dalam kategori hadis marfu karena memang berakhir kepada Nabi, cuman bedanya di situ Nabi menisbahkannya kepada Allah. Ya. Oleh sebab itu memang tidak dibahas secara khusus di dalam ilmu hadis, ya, tetapi karena ada kaitannya dengan hadis maka ya di dalam sebagian kitab-kitab mustalah disebutkan juga. Ya, tapi sebenarnya itu masuk dalam kategori hadis yang marfu' karena berujung kepada Rasulullah. Nah, Al-hadithul marfu' huwa ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana qawlan aw fi'lan aw taqriran aw wasfan tasrihan aw hukman muttasilan isnaduhu aw la. Wa sumiya hadithan marfu'an liirtifa'i rutbatihi bi idafati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqsamuhu qawli fi'li taqriri wasfi. Mithalul qawli an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa al-haditha. Mithalul fi'li an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atay al-fajr ittaja'a ala shiqqi al-ayman. Mithalut taqriri an Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi dabbin mashwiyyin فقرب إليه فأهوى إليه بيده ليأكل منه فقال له بعض من حضر يا رسول الله إنه لحم ضب فرفع يده عنه فقال له خالد يا رسول الله أحرام الضب قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. مثال الوصف عن علي رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم الحديثة. أنواع الرفع صريح وهو أن يضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا وهو ما سبق بيانه. حكمي وهو أنواع كثيرة ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أوجب علينا أو حرم علينا فجميع هذا من أنواع المرفوع للعلم بأن الفاعل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيانه تفصيلا في الحديث الموقوف. Jadi marfu yang sharih itu pokoknya ada berkaitan dengan Rasulullah, ya, itu dinamakan sebagai marfu yang sharih, baik itu sabda, perbuatan, sifat, takrir, yang penting berkenaan dengan Rasulullah itu disebut sebagai hadis marfu yang sharih. Dan ada yang marfu hukmi, artinya marfu itu perkataannya adalah perkataan sahabat tapi hukumnya adalah hadis marfu. Ya misalnya contohnya tadi sahabat mengatakan umirna bikada, kami diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Ya pasti yang memerintahkan adalah Rasulullah. Nah maka ini walaupun surahnya bentuknya adalah mauquf tetapi hukumnya marfu. Nah, Al-hadithul mauquf huwa ma udhifa ila sahabati radhiyallahu anhum sawa'un kana qawlan aw fi'lan aw taqriran muttasilan isnaduhu ilaihim aw munqati'a. Ta'rifu sahabi huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Wal muradu bil liqa'i ma ya'ummul mujalasata wal mumashata wa wusula ahadihima ila al-akhar wa in lam tahsul bainahuma mukalamah wa yashmal ru'yata ahadihima al-akhar.
Wa ta'biru bil liqa'i 'amu min ar-ru'yah, fa inna min as-sahabah man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yarahu bi'ainai basarihi likaunihi a'ma, kabni Ummi Maktum wa ghairihi minal umyan. Ya, jadi sahabat itu siapa sih yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat itu adalah yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati juga dalam keadaan Islam. Maka dia dianggap sebagai sahabat. Apa yang dimaksud dengan bertemu? Pernah satu majelis dengan Rasulullah, berjalan satu rombongan dengan Rasulullah, atau orang itu sampai kepada Rasulullah, atau Rasulullah sampai kepada orang tersebut, walaupun tidak ada pembicaraan di antara keduanya, atau orang melihat Rasulullah secara otomatis dia jadi sahabat Rasulullah, atau orang itu dilihat oleh Rasulullah walaupun dia tidak melihat Rasulullah, itu sudah dianggap sebagai sahabat. Kenapa? Karena melihat atau dilihat oleh Rasulullah itu adalah ya kemuliaan yang tidak ada lebih mulia daripada itu. Itu adalah karomah terbesar, itu adalah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, oleh sebab itu ada dalam sebuah riwayat yang menunjukkan kemuliaan melihat Rasulullah, kemuliaan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, menceritakan tentang bahwa nanti sekelompok umat beliau akan berperang. Ya, yaghzu fi amun min ummati, ya, fa yubatta'u lahumun nasr. Tapi di dalam peperangan mereka diperlambat kemenangannya oleh Allah. Artinya berperang tapi kok nggak menang-menang gitu. Faqala amiruhum hal fikum man ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikumpulin pasukannya, ada nggak di antara pasukan ini yang pernah melihat Rasulullah? Fayaquluna fihina fulan wa fulan. Oh, ada fulan dan fulan, dia adalah sahabat yang dulu pernah melihat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fayaghzuna fayansurhumullahu bihim. Maka mereka berperang, maka berkat orang-orang yang pernah melihat Rasulullah itu mereka diberikan kemenangan. Artinya pemimpinnya itu bertawasul dengan orang-orang yang pernah melihat Rasulullah untuk diberikan kemenangan oleh Allah. Kemudian setelah generasi sahabat berlalu, yaghzuna fayubatta'u lahumun nasr. Mereka berperang kembali, kemudian diperlambat kemenangan. Kemudian qala amiruhum hal fikum man ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak di antara kalian, kata para pemimpinnya, yang pernah melihat orang yang pernah melihat Rasulullah, yaitu para tabi'i. Maka mereka mengatakan fulan wa fulan wa fulan, fayaghzuna bihim fayansurhumullah. Maka berkat orang-orang yang pernah melihat orang yang melihat Rasulullah, Allah berikan kemenangan. Ini syarafur ru'yah. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana ru'yatan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdatan wa manaman. Ya. Nah. Mithalul mawquf qaulu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tafaqqahu qabla an tusawwadu. Anwa'ul mawqufi min haitsul hukm. Mawqufun lahu hukmul marfu', mawqufun lahu laysa lahu hukmul marfu'. Awalan mawqufun lahu hukmur raf' wa lahu 'iddatu wujuh. Al-wajhul awwal qaulu, ada hadis mauquf, surahnya mauquf tapi hukumnya marfu' seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, qaulu sahabi umirna bi kadza aw nuhina kadza wa ujiba alaina kadza wa furidat kadza wa nahwi dzalika min al-ikhbari 'anil ahkam bisigati man lam yusamma fa'iluh. Fa kullu dzalika marfu' li anna al-amira wan nahya huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, mithaluhu qaulu Anas radhiyallahu anhu umira Bilalun an yashfa'a al-adhan wa yutira al-iqamah. Wa qaulu Aisyah radhiyallahu anha kunna nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Wa minhu qaulu Ummi Athiyyah radhiyallahu anha nuhina 'an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam 'alaina. Nah, ini hadisnya mauquf tapi hukumnya marfu'. Al-wajhu tsaniyah qaulu sahabi kunna naf'al aw kunna naqul aw kanu yaf'alun aw kunna la nara ba'san bikadza fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fina aw baina adhhurina wa nahwi dzalika mimma yush'ir bi iqrari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mithaluhu qaulu Jabir radhiyallahu anhu kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil. Wa minhu ma rawahu al-Baihaqi 'an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'una babahu bil azfar. Wa qaulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
كنا نفاضل بين الناس زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولا ينكر ذلك علينا. Yang kedua ini sahabat menceritakan tentang perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah, dan Rasulullah tidak memberi teguran. Ya. Nah, maka perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang dibenarkan oleh Rasulullah, karena tidak mungkin ada suatu perbuatan di zaman Rasulullah yang tidak disukai oleh Allah kemudian Rasulullah diam atau tidak ada wahyu. Maka tidak adanya wahyu atau tidak ada teguran dari Nabi tentang perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, itu menandakan perbuatan itu diiqrar, dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, الثالث قول الصحابي من السنة كذا أو أصابت السنة أو السنة كذا وكذا ونحو ذلك. مثاله ما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وما ذكره البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. والدليل على أنهم كانوا يعنون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله كيف تصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهل تتبعون في ذلك إلا سنته. الرابع أن يتكلم الصحابي في أمور نقلية أو يعمل عملا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه أو يحكم على فعل أنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويشترط في ذلك أن لا يأخذ هذا الصحابي عن الإسرائيليات كما قيده الحافظ ابن حجر. مثال الكلام ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا فيميز منها ما كان لله تعالى وما كان لغيره رمي به في نار جهنم. Ya, ini hadis ini memang diucapkan oleh Amr bin Absah, tetapi dia bercerita tentang keadaan hari kiamat. Dan itu keadaan hari kiamat adalah sesuatu yang tidak mungkin diketahui melainkan melalui wahyu. Ya, jadi hadis ini walaupun diucapkan oleh sahabat tapi hukumnya hadis marfu'. Nah, Mithalul fi'l salatu Ali radhiyallahu anhu fil kusufi bi akthar min ruku'aini fi kulli raq'ah. Qala al-Hafiz as-Suyuti wa min dzalika ada sahabat melakukan sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Ya, nah ini dianggap misalnya di dalam ibadah seperti cara sholatnya Sayyidina Ali di dalam sholat kusuf. Cara yang kita lakukan dan yang masyhur adalah sholatnya 2 rakaat, setiap rakaat ada dua ruku'. Tapi Sayyidina Ali diriwayatkan dalam 1 rakaat itu ruku'nya lebih dari 2. Ada riwayat 5 ruku' dalam satu rakaat. Nah ini ditafsirkan tidak mungkin Sayyidina Ali ngarang-ngarang. Pasti mungkin pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sahabat tidak mungkin ngarang-ngarang cara ibadah sendiri. Ya. Mithalul hukmi ma rawahu Tirmidzi an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala man shoma yawm asy-syakki faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aqwalus sahabati radhiyallahu anhum fi asbabi nuzulil ayatil karimah. Mithaluhu ma rawahu al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana ahlul Yamani yahujjuna wa la yatazawwaduna wa yaqulun nahnu al-mutawakkilun fa idza qadimu Makkah sa'alun nasa fa anzalallahu ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. As-sadis qawlu tabi'i faman dunahu 'inda dzikri as-sahabah yarfa'uhu aw yarfa'ul haditha aw yunammihi aw yanmihi أو يبلغ به أو يرويه أو رواه أو رواية فإن ذلك كله له حكم الرفع. مثاله ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في 3 شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار رفع الحديث كية بنار وكية بنار.
ومنه ما رواه مالك في الموطأ عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك قال مالك يرفع ذلك. Semua tadi itu adalah hadis mauquf yang dianggap sebagai hadis marfu'. Nah, ثانيا موقوف ليس له حكم المرفوع وهو ما عدا الوجوه التي لها حكم الرفع وهو ما تقدم في تعريف الموقوف. حكم الحديث الموقوف الموقوف ليس بحجة ما لم يكن في حكم المرفوع وهذا الحكم من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فللأئمة في ذلك أقوال وليس في هذا المختصر موضع بسطه. الحديث المنقطع الحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه من قول أو فعل سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا وسواء كان متصل الإسناد إليه أو لا. وقد تقدم تعريف التابعي في مبحث الحديث المرسل وكذلك تعريف صغار التابعين وكبارهم. فائدة وقد يسمى المقطوع موقوفا بشرط تقييده نحو قولهم موقوف على عطاء أو وقفه فلان على مجاهد ونحو ذلك. وأما الموقوف عند الإطلاق فلا ينصرف إلا إلى الموقوف الاصطلاحي وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل كما تقدم. Ada hadis al-munqati dengan hadis al-maqtu. Bedanya apa? Secara bahasa al-munqati dan al-maqtu ya dua-duanya artinya sama. Al-munqati terputus, maqtu juga terputus, tetapi secara istilah ya, secara istilah ada perbedaan. Al-munqati itu pembahasan tentang matan, sementara maqtu itu pembahasannya tentang yang munqati itu pembahasan tentang sanad, sanadnya terputus. Maqtu itu pembahasannya tentang matan. Matannya ini punya siapa? Punya tabi'i. Maka dinamakan al-hadis al-maqtu' secara istilah. Nah, misal min qauli tabi'in Mujahidun rahimahullahu taala la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Qaulu tabi'it tabi'in qala Malikun idza wadda'a ashabah ittaqullah wanshuru hadzal ilma wa'allimuhu wa la taktumuhu. Hukmul maqtu'. الحديث المقطوع ليس بحجة حيث خلا عن قرينة الرفع أما إذا وجدت قرينة تدل على رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع كما أنه إذا وجدت قرينة تدل على وقفه على الصحابي فله حكم الوقف. ومن المقطوع الذي له حكم الرفع أقوال التابعين فمن دونهم في أسباب نزول القرآن الكريم مثاله قول الشعبي في سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى كان بين حيين من أحياء العرب قتال وكان لأحد الحيين طول على الآخر فقالوا نقتل بالعبد من الحر منا الحر نقتل بالعبد منا الحر منكم وبالمرأة الرجل فنزلت الآية. ومن ذلك أيضا أقوالهم فيما لا مجال للرأي فيه. Ini kan yang bercerita tentang sebab nuzul itu adalah Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi itu adalah tabi'i. Sementara Al-Quran itu turun pada zaman Rasulullah ya, yang bercerita adalah tabi'i. Tentu ini masuk dalam kategori hadis yang marfu karena apa? Karena terjadi pada zaman Rasulullah, dinisbatkan kepada zaman Rasulullah, tetapi marfu yang mursal. Marfu'nya mursal. Mursal kenapa ya? Karena diriwayatkan oleh tabi'i. Nah, مثاله ما أخرجه ابن المبارك في الزهد عن سعد الطائي وهو من أتباع التابعين أنه قال ما زار رجل أخاه شوقا إليه ورغبة في لقائه إلا ناداه ملك من خلفه طبت وطابت لك الجنة. فقوله ناداه ملك من خلفه إلى آخر مما لا مجال للرأي فيه لأنه إخبار عن الغيب فهو في حكم المرفوع المرسل وكذا ما قبله. حكم قول التابعين من السنة كذا صحح النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شرح مسلم أنه موقوف متصل ونقل عن بعض الشافعية القول أنه مرفوع مرسل وصحح العراقي أنه موقوف وحجته في ذلك أن التابعية كثيرا يعبر بالسنة عن سنة الخلفاء الراشدين. أمرنا بكذا ونحوه فيه احتمالان للإمام الغزالي أنه مرفوع أو مرسل ولم يرجح واحدا منهما. قال الشيخ زكريا الأنصاري لكن يؤخذ من كلام ذكره الغزالي بعد ذلك ترجيح أنه مرفوع مرسل. من مظان الحديث المقطوع والموقوف المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة
المصنف للإمام عبد الرزاق بن حمام الصنعاني سنن سعيد بن منصور وكتب التفسير التي تعنى بالمأثور كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور للسيوطي وغيرها. Ya, ini kalau kita ingin tahu, ingin mentakhrij misalnya nanti ada hadis-hadis yang maqtu', tentu kita tidak akan mendapati di dalam kitab-kitab sunan, kitab-kitab jawami', ya. Jadi kita harus tahu di mana mencarinya sumber-sumber. Nah, yang banyak terdapat hadis-hadis maqtu' adalah Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Al-Musannaf Abdul Razzaq, kemudian Sunan Sa'id bin Mansur, kemudian tafsir yang bil ma'thur seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Abi Hatim, kemudian Ad-Durrul Manthur lil Imam As-Suyuti wa ghairuha. Nah, taqsimul hadits. Jadi itu pembagian hadis melihat dari segi atau dari melihat kepada siapa hadis itu dinisbatkan. Jadi terbagi kepada 4. Pertama, dinisbatkan kepada Allah oleh Rasulullah, namanya qudsi. Dinisbatkan kepada Rasulullah, marfu. Dinisbatkan kepada sahabat, mauquf. Dinisbatkan kepada tabi'i, al-maqtu'. Nah, taqsimul hadits bi'atibari turuqi wusulihi ilaina al-mutawatir imma mutawatirun lafzi atau mutawatirun ma'nawi, al-ahad imma masyhur imma aziz imma al-gharib. وقد أجلت الحديث عن المتواتر والآحاد لأنهما في الأصل ليس من مباحث علوم الحديث وإنما هو من مباحث علم الكلام والأصول. ففي توجيه النظر إلى أصول الأثر للعلامة طاهر الجزائري الدمشقي تقرر أن من الأشياء ما يعرف بواسطة العقل ككون الواحد نصف الاثنين وككون كل حادث لا بد له من محدث وأن منها ما يعرف بواسطة الحس ككون زيد قال كذا أو فعل كذا فإن القول يدرك بحاسة السمع والفعل يدرك بحاسة البصر والذي يعرف بواسطة الحس قد يعرفه من لم يحس به بواسطة خبر من أحس به ولما لم يكن كل مخبر صادقا وكان الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته اقتضى الحال أن يبحث عما يعرف به صدق الخبر إما بطريق اليقين وذلك في الخبر المتواتر أو بطريق الظن وذلك في غير المتواتر إذا ظهرت أمارات تدل على صدق الخبر ولما كان الحديث عبارة عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وكان من لم يدركها بطريق الحس لا سبيل له إلى إدراكها إلا بطريق الخبر اعتنى العلماء الأعلام ببيان أقسام الخبر مطلقا وجعلوا للحديث الذي هو قسم من أقسام الخبر مبحثا خاصا به اعتناء بشأنه فإذا عرفت هذا نقول قد قسم علماء الكلام والأصول الخبر إلى قسمين خبر متواتر وخبر آحاد. المتواتر هو ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواترهم على الكذب عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس. يتبين من التعريف السابق أن شروط المتواتر 4: أن يرويه جماعة كثيرة، أن يستحيل تواترهم على الكذب، استمرار تلك الكثرة في جميع الطبقات، أن يكون مستند خبرهم الحس للعقل. مثال ذلك قولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا ونحوها. أما إن كان مستند خبرهم العقل أي النظر والاستنباط والاجتهاد كالقول بحدوث العالم وكون العدل حسنا والظلم قبيحا فلا يسمى الخبر حينئذ متواترا لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إثبات صدقها بالتواتر كاتفاق قدماء الفلاسفة على قدم العالم وهما قسمان. Jadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Jadi sesuatu yang bersifat khobar, informasi, untuk menguji kebenaran informasi itu hanya dengan satu cara, dengan menguji kompetensi dari orang yang menyampaikan khobar. Tidak ada jalan lain, ya, tidak ada jalan lain untuk mengetahui khobar, kecuali kalau yang dilihat itu ya dengan dibuktikan dengan banyaknya orang yang melihat. Tapi masalahnya tidak semua orang melihat. Orang yang tidak melihat dia akan mengetahui peristiwa itu dengan melalui khobar. Nah, bagaimana orang yang mendengar bisa membuktikan kebenaran dari apa yang diceritakan? Hanya dengan satu cara, yaitu dengan melihat kepada kejujuran orang yang bercerita.
Maka Imam Syafi'i mengatakan innama yu'rafu sidqul khabari bisidqil mukhbiri. Khabar itu tidak mungkin kita tahu kebenarannya melainkan dengan cara mengetahui kebenaran, kejujuran orang yang menceritakan. Nah, untuk membuktikan kebenarannya itu ada dengan dua cara. Cara yang pasti, cara yang dhonni. Cara yang pasti itu adalah dengan mutawatir. Artinya semakin banyak orang yang menceritakan dan cerita mereka sama tanpa ada kesepakatan di antara mereka, itu membuktikan kebenaran yang pasti tentang khobar tersebut. Nah, oleh sebab itu syarat mutawatir itu adalah ayyakuna mustanadu khobarhim al-hissa lal-aql. Artinya apa? Objek daripada khobar itu adalah sesuatu yang bersifat his indrawi, yaitu sesuatu yang bisa didengar atau dilihat, bukan sesuatu yang bersifat akli atau keyakinan. Artinya sesuatu yang bisa dibuktikan dengan banyaknya orang yang meriwayatkan itu adalah sesuatu yang bersifat informasi. Tapi kalau sesuatu yang bersifat keyakinan tidak dibuktikan oleh banyaknya orang yang meyakini. Misalnya, ya, semua orang Kristen mutawatir meyakini bahwa Isa adalah Tuhan. Mutawatirnya di kalangan mereka keyakinan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, apakah membuktikan kebenaran? Tidak, karena yang dibuktikan oleh banyaknya oleh tawatur itu adalah hal yang bersifat khobari, ya. Tetapi kalau sifatnya keyakinan itu tidak bisa dibuktikan dengan banyaknya orang yang meriwayatkan, ya. Nah, tetapi kalau hadis itu kan sifatnya khobar, cerita tentang perbuatan Rasulullah, cerita tentang ucapan Rasulullah, cerita tentang sifat Rasulullah. Maka semakin banyak orang yang menceritakan, ya, 100 orang, 50 orang, maka itu akan menjadikan kita yakin, betul-betul yakin gitu. Nah, itulah al-mutawatir. Jadi mutawatir ini adalah khabar yang diriwayatkan oleh jamaah yang banyak, dari jamaah yang banyak, dari jamaah yang banyak, dari awal sanad sampai akhir sanad itu mutawatir, baru dianggap sebagai mutawatir. Tapi kalau jomplang diriwayatkan oleh banyak orang, kemudian diriwayatkan oleh 3 orang, lepas itu diriwayatkan oleh banyak orang, nggak bisa dikatakan mutawatir. Jadi mutawatir itu dari awal sampai akhir harus banyak. Nah, وهو قسمان متواتر لفظي متواتر معنوي. أولا المتواتر اللفظي وهو ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه. وقولهم ما تواتر لفظه ومعناه ليس معناه أن يكون لفظه منقولا حرفا بحرف كما ينقل إلينا القرآن، وإنما المقصود الاتيان بألفاظ متقاربة تؤدي إلى نفس المعنى وتشعر بأن الحديث هو نفس الحديث. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة كقوله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار، وهو نفس الحديث السابق وإن كان فيه شيء من اختلاف اللفظ لكنه نفس المعنى. قال الإمام ابن الصلاح رواه 62 من الصحابة. وقال الإمام النووي لا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة المبشرون بالجنة إلا هذا الحديث، ولا حديث يروى عن أكثر من 60 صحابيا إلا هذا. وقال بعضهم رواه 200 من الصحابة انتهى. قال زين العراقي ليس هذا المتن وإنما هي أحاديث في مطلق الكذب، والخاص بهذا المتن رواه 70 صحابيا ثم عدهم. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني وأستبعد أن يكون ذلك العدد أو أكثر منه، فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبة الحديث إلى وقت هذا، فما قدرت على تكميله 100. وقد جمع الإمام الطبراني في جزء له طرق هذا الحديث فأوصلها إلى 60 طريقا. مثاله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أو أمن سامع. وجاء هذا الحديث من رواية نحو 30 صحابيا بألفاظ متقاربة. ثانيا المتواتر المعنوي، وهو أن
ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك. Kalau mutawatir maknawi itu hadisnya beda-beda, berbeda-beda, tapi ada satu makna yang sama, kesamaan dalam satu makna dari seluruh hadis tersebut. Ya, misalnya hadis raf'ul yadaini 'inda du'a. Itu kan hadisnya raf'ul yadaini itu bahwa Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa itu mutawatir, tapi diriwayatkan di dalam banyak hadis yang berbeda-beda di dalam peristiwa yang berbeda-beda. Artinya lafaznya berbeda-beda, hadisnya berbeda-beda, tapi ada kesamaan di dalam satu makna. Maka itu disebut sebagai mutawatir maknawi. Nah, ومن أمثلة هذا النوع حديث رفع اليدين في الدعاء فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء نحو من 100 صحابي لكنها في وقائع مختلفة ومناسبات خاصة كالاستسقاء وعند خطبة الجمعة وفي القنوت وغيرها وكل واقعة منها لم تتواتر إلا أن القدر المشترك بينها وهو رفع اليدين عند الدعاء قد تواتر باعتبار مجموع الطرق ومنها أحاديث الشفاعة وأحاديث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وغيرها. حكم المتواتر المتواتر بقسميه اللفظي والمعنوي مفيد للعلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. كتب الأحاديث كتاب الأحاديث المتواترة منها الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة للحافظ أبي بكر عبد الرحمن السيوطي. مختصر الكتاب السابق المسمى بقطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة له أيضا زادت أحاديثه على 100. كتاب اللآل المتناثرة في الأحاديث المتواترة للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصاحليهي الحنفي المتوفى سنة 953 بعد الهجرة. كتاب لقط اللآل المتناثرة في الأحاديث المتواترة للإمام أبي الفيض محمد مرتضى الحسيني الزبيدي المصري لخص فيه الكتاب السابق لابن طولون. كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر للعلامة أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني. الآحاد خبر الآحاد ويسمى خبر الواحد وهو الخبر الذي لم تبلغ رجال إسناده في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء رواه واحد أو اثنان أو جماعة فخبر الواحد هو ما سوى المتواتر. حكم خبر الآحاد ذهب جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول إلى أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم أي اليقين. Jadi khobar ahad itu adalah istilah untuk menjelaskan tentang hadis selain mutawatir. Jadi khobar ahad itu adalah khobar perorangan. Perorangan itu artinya bukan cuman diriwayatkan oleh satu aja, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang itu masuk dalam kategori hadis ahad. Yang penting dia tidak mutawatir, namanya hadis ahad walaupun diriwayatkan oleh puluhan orang. Ya. Nah, تقسيم حديث الآحاد باعتبار عدد طرقه المشهور العزيز الغريب. حديث الآحاد إذا كانت له طرق محصورة فوق 2 فهو المشهور أو محصورة في 2 فهو العزيز أو محصورة في 1 فهو الغريب. الحديث المشهور هو ما رواه جماعة 3 فأكثر ولم يبلغ حد التواتر عن جماعة بحيث لا تقل في كل طبقة من 3. مثاله ما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. فهذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة أصح طرقه عن أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وخفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنهم. ورواه عن أنس جماعة من أصحابه منهم قتادة بن دعامة وأبو مجلز لاحق بن حميد وأنس بن سيرين وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وغيرهم. ورواه عن قتادة عدد منهم شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم. وعن شعبة جماعة منهم الأسود بن عامر وأبو سعيد مولى بني هاشم وشاذان وأبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق وغيرهم. Ya, kesimpulannya hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 3 orang di dalam setiap tobaqoh. Tobaqoh itu apa? Tobaqoh itu adalah lapisan periwayatan. Yang tobaqoh pertama, tobaqoh sahabat, tobaqoh tabi'i, tabi'i dan seterusnya. Dalam setiap tobaqoh tidak kurang dari 3. Ya, itu di dalam ta'rif yang masyhur. Walaupun di sini ada perbedaan
ta'rif seperti dalam Baiquniyah. Dalam Baiquniyah itu azizu marwi itsnaini aw thalathah. Hadis aziz itu diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang. Masyhuru marwiyu fawqa ma thalathah. Diriwayatkan oleh 3 orang lebih, artinya di atas 3 orang, artinya dimulai dari 4. Jadi kalau Baiquniyah, menurut Baiquniyah, hadis aziz itu diriwayatkan oleh 2 atau 3. Artinya masyhur itu diriwayatkan oleh 3 atau oleh 4 atau lebih. Tapi yang mu'tamad dan yang masyhur dan yang ditakrir oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah bahwa al-aziz diriwayatkan oleh 2 orang, hadis masyhur diriwayatkan paling kurang oleh 3 orang di dalam setiap tabaqah. Nah, seperti di dalam contoh ini, di dalam gambar situ kelihatan di dalam setiap tabaqah itu tidak kurang dari 3 orang. Ya. تقسيم المشهور مشهور عند المحدثين مشهور على ألسنة الناس أما الأول فهو السابق بيانه وذكر مثاله وهو المشهور بالمعنى الاصطلاحي عند أهل المعرفة بالحديث وأما الثاني وهو المشهور على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل يشمل ما لا يوجد له إسناد أصلا ومنه ما هو صحيح وحسن وضعيف بل موضوع ومن هذا القسم المشهور على ألسنة العوام كأن يقول هذا حديث مشهور عند الفقهاء وعند النحويين وعند الأصوليين وعند الأدباء وعند الصوفية وغيرهم والمراد بالشهرة هنا ذيوع الحديث وكثرة تداوله مثل قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ومن المشهور عند الصوفية وليس من الحديث من عرف نفسه فقد عرف ربه وهو من قول يحيى بن معاذ الرازي ومنه اختلاف أمة رحمة وأمثلة ذلك كثيرة وللعلماء في هذا القسم كتبا منها كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعلامة العجلوني والتذكرة في الأحاديث المنتشرة للإمام الزركشي والمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي وغيرها. Jadi hadis masyhur itu terkadang yang dimaksud masyhur istilahi berarti yang tidak diriwayatkan, yang diriwayatkan tidak kurang oleh 3 orang. Yang kedua, masyhur alal alsinah ini artinya yang sering disebut-sebut, yang sering diceritakan, walaupun mungkin sanadnya tunggal atau bahkan nggak punya sanad gitu, bahkan bukan hadis. Seperti yang masyhur di kalangan sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu bukan hadis, tapi itu adalah penisbatannya kepada Rasulullah, itu keliru. Ya, karena itu adalah ucapan seorang ulama yaitu Yahya bin Mu'az ar-Razi, tapi masyhur. Nah, maka masyhur yang dimaksud di sini bukan masyhur secara istilah, tapi masyhur di dalam penyebutan lisan. Seperti talabul ilmi fariidatun ala kulli muslima, utlubul ilma walau bisin, itu masyhur alal alsinah, tapi bukan secara istilah. Nah, حكم الحديث المشهور وحكم الحديث المشهور يختلف باختلاف استيفائه شروط القبول أو اختلاله فيها فينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. الحديث العزيز وفي تعريفه خلاف أنه الحديث الذي لا يرويه أقل من 2 عن 2 وهو تعريف الحافظ ابن حجر. قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث قال شيخنا يعني ابن حجر إن مراده في تعريف العزيز أن لا يرد بأقل من 2 وإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد فلا يضر إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. ويعرفه غيره بأنه من فرد بروايته 2 أو 3 ولو رواه بعد 2 أو 300 وهو مذهب بن منده وقرره ابن الصلاح والنووي في التقريب. جيم ونقل الحافظ السخاوي في فتح المغيث عن بعض المحدثين أن العزيز هو الذي يكون في طبقة من طبقاته راويان فقط. ووجه تسميته عزيزا إما لقلة وجوده من عز يعز بكسر عين المضارع أي قل وإما لقول عز يعز بفتح العين أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالحديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنهما ورواه عن أنس رضي الله عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب ورواه عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة. توضيح حكم الحديث العزيز وحكم العزيز مثل حكم الحديث المشهور يختلف باختلاف استيفائه شروط القبول واختلالها فمنه الصحيح والحسن والضعيف. الحديث الغريب
هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند ويسمى أيضا الحديث الفرد أنواع الغريب الغريب المطلق أو الغريب سندا ومتنا الغريب النسبي أو الغريب سندا فقط أولا الغريب المطلق أو الغريب سندا ومتنا والحديث الذي تفرد به راويه في أي طبقة من طبقات السند ولا يرويه أحد غيره وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثره Kalau hadis itu diriwayatkan dengan sanad yang tunggal, tidak ada jalur periwayatan lain, maka itu namanya gharib yang mutlak. Ya, karena gharib itu ada dua, ada gharib yang mutlak, ada gharib yang nisbi. Kalau gharib nisbi itu ya pada asalnya dia tidak gharib, tetapi dari jalur tertentu dia gharib. Makanya dinamakan gharib nisbi. Nah, contoh gharib yang mutlak. Hadis naha Rasulullah SAW an bai'il wala' wa hibatihi fa innahu lam yasihha illa min tariqi Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi sanadnya tunggal, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini melainkan Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar. Ini gharib mutlak. وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فالحديث بهذا اللفظ تفرد به عمر رضي الله عنه وتفرد به علقمة عن عمر رضي الله عنه وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة وتفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ثم تواتر بعد ذلك عن يحيى. Ya, itu juga hadis innamal a'mal binniyat, hadis yang gharib secara mutlak. Kenapa? Karena hanya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Dari Sayyidina Umar hanya Alqamah yang meriwayatkan. Dari Alqamah hanya Muhammad ibn Ibrahim. Dari Muhammad ibn Ibrahim hanya Yahya bin Sa'id, ya. Baru setelah Yahya bin Sa'id itu ada sekitar 250 orang yang meriwayatkan dari beliau. Nah, tetapi dari awal sanadnya itu memang sudah tunggal, maka ini gharib secara mutlak. Nah, ثانيا الغريب النسبي أو الغريب سندا فقط وما كانت الغرابة في أثناء سنده كأن يروى عن جماعة من الصحابة فينفرد بعض الرواة بروايته عن صحابي آخر فهو من جهته غريب مع أن متنه ليس بغريب وهو الذي يقول الترمذي فيه غريب من هذا الوجه. Maksudnya seperti ini. Ada satu hadis diriwayatkan oleh misalnya 3 orang sahabat. Misalnya oleh Abu Hurairah, oleh Ibnu Umar, oleh Ibnu Abbas. Dari Abu Hurairah banyak orang yang meriwayatkan. Dari Ibnu Umar banyak orang yang meriwayatkan. Dari Ibnu Abbas hanya 1 orang yang meriwayatkan. Nah, maka dari jalur Ibnu Abbas hadis ini gharib bin nisbati ila tariqi Ibni Abbas. Maka dinamakan gharib nisbi. Tapi matannya sendiri bisa jadi masyhur. Ya. Nah, beda kalau gharib yang mutlak itu memang sanad dan matanya gharib. Sebab apa? Sebab tidak diriwayatkan melainkan oleh 1 orang atau oleh dengan jalur periwayatan yang tunggal. Nah, أو هو الحديث الذي عرف مخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه كحديث يرويه أنس وابن عمر مثلا ولكنه لم يعرف عن ابن عمر إلا من رواية نافع فيكون من أفراد نافع عن ابن عمر مثاله ما رواه عيسى ابن موسى الغنجار عن أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسم العنب الكرمة. Yang ini yang dimaksudkan oleh Imam Tirmizi itu banyak mengatakan hadzal hadis gharibun min hadzal wajh. Min hadzal wajh ay min hadzal tariq. Hadis ini gharib dari jalur periwayatan ini. Ya maksudnya dari jalur periwayatan lain tidak. Nah, ya contohnya hadis la tusammu al-inaba al-karma ini hadisnya masyhur diriwayatkan oleh banyak sahabat, tapi dari jalur periwayatan A'mash an Ayyub an Muhammad ibn Sirin itu tunggal. Sebab tidak ada yang meriwayatkan melainkan Abu Hamzah. Langsung lihat ke gambar di belakang aja. Karena tidak diriwayatkan dari A'mash melainkan oleh Abu Hamzah. Dari Abu Hamzah tidak ada yang meriwayatkan darinya melainkan Al-Ghanjar. Sementara hadis ini matanya masyhur diriwayatkan oleh banyak sahabat, banyak tabi'i. Tapi dari jalur periwayatan Al-A'mash itu agak gharib gitu. Gharibnya itu kenapa? Karena A'mash ini tidak biasanya sedikit orang yang meriwayatkan, karena beliau ini orang yang banyak meriwayatkan. Maka kalau ada 1 orang yang meriwayatkan dari Al-A'mash itu perlu dipertanyakan itu. Ya, maka agak gharib gitu. Karena A'mash itu termasuk minal muktsirina birriwayah. Orang yang memang banyak meriwayatkan, walaupun beliau itu super ketat sekali kalau meriwayatkan itu, enggak sembarangan, tapi banyak meriwayatkan. Akan beliau punya kebiasaan itu, ini diantara nawadir al-muhaddithin, diantara keanehan gitu. Beliau itu punya anjing,
Kalau ada orang yang datang mau meriwayatkan, anjingnya dikeluarin. Anjing yang galak itu dikeluarin sehingga orang-orang yang datang itu pada kabur. Nah, siapa yang bertahan? Siapa yang bertahan dari kejaran anjing? Nah, dia yang dapat hadis. Ada satu muridnya, A'mash ini kan dia dikatakan A'mash itu karena memang rabun berat itu. Jalan itu hampir nggak kelihatan gitu. Dia nggak bisa pergi ke tempat ngajar atau apa kecuali ada yang menuntunnya, udah hampir buta lah. Nah, kemudian ada muridnya yang ingin meriwayatkan hadis dari dia. Ya, tapi memang dia agak ketat, makanya saya nggak mau. Akhirnya muridnya itu caranya ngakalin dia. Yang penting saya bisa dapat hadis dari dia. Caranya bagaimana? Ayo saya antar pulang katanya. Akhirnya dibawa jalan-jalan. Akhirnya dibawa kemana? Dibawa ke tengah padang pasir. Akhirnya di situ muridnya itu mengancam, baik sekarang Syekh, kalau Syekh tidak mau ngasih saya hadis, saya akan tinggalkan di padang pasir, saya nggak akan bawa pulang katanya. Ya maka karena beliau nggak bisa pulang sendiri, akhirnya mau nggak mau, akhirnya dikasih juga riwayat hadis. Akhirnya setelah itu baru diantar pulang oleh muridnya. Tetapi beliau walaupun demikian, tapi terkenal sebagai perawi yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, muridnya itu banyak sekali. Nah, maka gharibnya itu kok ini Al-A'mash biasanya banyak orang yang meriwayatkan, tapi kok satu orang gitu. Maka ini gharib. Baik, langsung hukmul hadis al-gharib. Hukmul hadits al-gharib. Al-gharibu qad yakunu sahihan aw hasanan aw dha'ifan bihasbi ahwali ruwatihi. فإن كان المتفرد به ثقة واستوفى سائر شروط الصحة كان صحيحا كالأفراد المخرجة في الصحيحين وإن كان دون رواة الأول في الضبط والإتقان كان حسنا وفي سنن الترمذي منه كثير وإن كان بعيدا عن درجة الضبط كان ضعيفا وهو الغالب على الغرائب ولذلك قال الإمام أحمد لا تكتب هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء وقال الإمام أبو حنيفة من طلبها أي الغرائب كذب وقال الإمام مالك شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس وقال ابن المبارك العلم الذي يجيئك من هنا وهنا يعني المشهور من مظان الحديث الغريب مسند البزار والمعجم الأوسط الطبراني وسنن الإمام الترمذي وأشهر المصنفات في غريب مالك للإمام أبي الحسن الدارقطني الأفراد للدارقطني السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة Abi Daud As-Sijistani. Jadi intinya kalau orang bertanya apa hukum hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Jadi hadis masyhur, hadis aziz dan gharib itu dia dibagi kepada masyhur, aziz dan gharib itu sama sekali tidak ada kaitan dengan sahih atau tidak sahih. Karena yang dilihat itu adalah jumlah perawinya saja. Kalau perawinya banyak masyhur, kalau perawinya dua aziz, kalau perawinya satu namanya gharib. Adapun hukumnya ya nanti akan tunduk kepada syarat-syarat hadis sahih tadi. Kalau yang masyhur ini perawinya semua perawinya tidak qualified, ya maka dia dhaif. Demikian juga hadis gharib. Gharib ini kalau perawinya yang satu yang tunggal itu siqah maka sahih. Nah, jadi syarat kesahihannya itu, hukum sahihnya itu dikembalikan kepada syarat-syarat hadis sahih. Nah, Ma'rifatul i'tibar wal mutaba'ati wasyawahid. Ta'riful ini i'tibar. pembahasan yang paling penting di dalam termasuk pembahasan yang paling penting di dalam mustalahul hadis, yaitu ma'rifatul i'tibar wal mutaba'at wasyawahid. Artinya apa? Semua yang kita bicarakan tadi, hadis sahih, hadis hasan, kemudian sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, kemudian hadis dhaif, ada yang munqati, mursal dan lain sebagainya, ada yang masyhur, aziz, gharib, semuanya akan dapat kita ketahui melalui al-i'tibar. I'tibar itu apa? Kesimpulannya i'tibar itu adalah proses penelusuran terhadap seluruh jalur periwayatan hadis. Itu namanya al-i'tibar. Nah, mutaba'at itu artinya jalur periwayatan lain yang menguatkan riwayat yang pertama. Syawahid juga sama. Nah,
تعريف الاعتبار وهو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشواهد، وذلك أن الأئمة يأتون إلى الحديث الذي يظن كونه فردا فينظرون هل وافق راويه أحد غيره على روايته أم لا، ويكون ذلك بالبحث والتفتيش في كتب الصحة والجوامع والمسانيد والمعاجم والفوائد والمشيخات والأجزاء وغيرها، فهذا النظر والبحث والتفتيش يسمى اعتبارا. فالاعتبار هو الطريق الموصل إلى معرفة المتابعات والشواهد. المتابعات وهي أنه إن وجد أحد شارك هذا الراوي فرواه عن شيخه أو لم يوجد ولكن وجد من رواه عن شيخه وهكذا حتى الصحابي، فعند ذلك يسمى حديث هذا المشارك متابعا. والشواهد وهي أنه إن فقدت المتابعة بالمعنى المذكور في المتابعات ولكن وجدت رواية هذا الحديث أو معناه عن صحابي آخر فهو الشاهد. فإن لم يوجد للحديث متابع ولا شاهد من طريق يثبت كان فردا مطلقا أو غريبا. وإليك توضيح ذلك بالمثال، وهو أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وطريق الاعتبار فيه أن تمر بالخطوات التالية، وهي أن تنظر هل رواه ثقة آخر عن أيوب غير حماد، فإن وجدت كان ذلك متابعة تامة أو قريبة، وإن لم تجد فتنظر هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجدت كان ذلك متابعة قاصرة أو بعيدة، وإن لم تجد فتنظر هل رواه ثقة آخر عن أبي هريرة غير ابن سيرين، فإن وجدت كان ذلك متابعة قاصرة أو بعيدة، وإن لم تجد فتنظر هل رواه صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فإن وجدت كان ذلك متابعة قاصرة أو بعيدة أيضا، وإن لم تجد فتنظر هل روي معناه عن طريق أخرى عن صحابي آخر، فإن وجدت كان شاهدا، وإن لم تجد له متابعا قريبا أو بعيدا، وإن لم تجد حديثا آخر يروى بمعناه أي شاهدا، كان الحديث فردا أو غريبا. فعلم بذلك أن الاعتبار هو عملية البحث والتفتيش عن متابع أو شاهد للحديث الذي يظن أنه فرد، فإن فقدت المتابعات والشواهد فالحديث بذلك يكون فردا كما مر. Apa yang dilakukan di dalam i'tibar, penelusuran, ya, yang mana penelusuran itu dilakukan di dalam proses yang dinamakan dengan takhrij. Takhrij itu artinya kita ingin mengetahui semua jalur periwayatan hadis tersebut. Nah, jadi yang dilakukan itu adalah pertama, seperti tadi ada contoh hadis, misalnya ada hadis diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ibn Sirin, dari Abu Hurairah. Taib. Misalnya, kemudian hadis. Taib. Hadis ini kita ingin tahu ada enggak jalur periwayatan selain, ada enggak mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya apa? Yang pertama yang harus kita cari adalah ada tidak perawi lain yang meriwayatkan dari Ayyub yang sikoh selain Hammad bin Salamah. Ada fulan meriwayatkan dari Ayyub, maka ini namanya riwayat orang ini namanya mutabi'. Ya, namanya mutabi'. Mutabi' itu artinya menyertai, menemani di dalam periwayatan. Dan mutaba'ahnya ini dinamakan mutaba'ah tamah, sempurna. Artinya apa? Ditemani dari awal perjalanan sanad sampai akhir. Baik. Kalau ada, berarti hadis ini tidak tunggal, artinya ada jalur periwayatan lain. Baik. Kalau tidak ada, ternyata tidak ada orang lain yang meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub As-Sakhtiyani selain Hammad bin Salamah. Apakah pencarian selesai? Tidak, kita akan cari ada enggak selain Ayyub As-Sakhtiyani yang sikoh yang meriwayatkan dari Ibnu Sirin. Kalau ada, fulan, berarti dia di sini ada fulan. Nah, maka riwayat orang ini dari fulan dari Ibnu Sirin bisa dikatakan sebagai mutaba'ah juga, proses penemanan, ya, pengiringan, ya. Tapi mutaba'ahnya di sini mutaba'ah qasirah atau ba'idah. Sebab apa? Sebab ketemunya bukan di awal jalan, tapi di tengah perjalanan. Misalnya mau pergi ke Mesir,
berangkat dari Kembang Kerang, ketemu di pas transit di mana, di Doha misalnya, ketemu di situ, mau kemana? Mau ke Mesir. Oh, berarti kita sama-sama. Berarti itu namanya mutabaah di tengah perjalanan. Ya, maka demikian juga seperti ini. Nah, kalau tidak ada, ternyata tidak ada. Di sini juga tidak ada. Apa yang akan kita cari? Kita cari ada enggak selain Ibnu Sirin yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Kalau ada, misalnya ada fulan, kemudian dari fulan, kemudian dari fulan. Nah, riwayat fulan ini yang meriwayatkan dari orang lain, ketemunya pada Abu Hurairah, ini juga dinamakan sebagai mutabaah, tapi mutabaah yang qasirah. Ya, sebab ketemunya di ujung jalan. Ya, tapi fungsinya semuanya sama, yaitu menguatkan hadis Salamah Hammad bin Salamah. Semuanya fungsinya sama, menguatkan. Misalnya ini dia akan jadi aziz atau jadi ini, atau akan menjadi semakin kuat. Baik, tidak ada selain Ibnu Sirin yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, memang tunggal. Kita akan cari ada enggak sahabat lain, sahabiyun akhar, yang meriwayatkan selain Abu Hurairah. Kalau ada sahabat lain meriwayatkan hadis yang sama, ya, dari jalur lain, dari pulan, maka ini juga bisa dikatakan sebagai, pertama, sebagai syahid, karena sahabatnya berbeda. Artinya apa? Hadis ini, riwayat sahabat ini menguatkan, menjadi saksi atas hadis Abu Hurairah, maka bisa dikatakan syahid, atau bisa juga dikatakan sebagai mutabi' juga. Ya, sebenarnya antara mutabi dan syahid ini bukan sesuatu yang baku, artinya bisa mutabi itu bermakna syahid, syahid juga bermakna mutabi. Sebab apa? Sebab fungsinya sama, yaitu untuk menguatkan. Baik, ternyata tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain yang sama. Terus setelah itu apa yang kita lakukan? Masih belum selesai pencarian. Kita akan cari ada hadis lain enggak? Hadisun akhar, tetapi maknanya sama. Ya, atau maknanya sama. Maka ini dinamakan dengan syahid bil makna. Ya, dia akan menguatkan maknanya. Ya. Itu yang akan dilakukan di dalam takhrid ketika kita mau menghukum hadis ini untuk mengetahui dia masyhur, dia aziz atau gharib, atau ketika hadis itu dhaif pun demikian akan kita cari. Kita cari seluruh jalur periwayatnya sampai mentok. Nah, kalau memang betul-betul tidak ada, dari sini tidak ada, dari sini tidak ada, dari sini tidak ada, dari sini tidak ada, maka hadis ini dinamakan sebagai fard yang mutlak. Memang tunggal secara mutlak. Nah, proses penelusuran kita mencari jalur periwayatan ini dinamakan i'tibar. Tujuan i'tibar itu tujuannya adalah untuk mencari mutabaah dan syahid. Tujuannya itu saja. Tujuan mutabaah itu dan syahid itu apa? Untuk proses penguatan. Ya. Nah, Ithalul gharib alladhi lam yujad lahu mutabi'un aw syahid min tariqin yathbut hadith habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka ila akhir. Rawahu Tirmidzi min tariqi Hammad bin Salamah bil isnad as-sabiq. Qala Tirmidzi hadha hadithun gharibun la na'rifuhu bi hadzal isnad illa min hadzal wajh. Qala Suyuti fi tadrib ay min wajhin yathbut wa illa faqad rawahu al-Hasan min Ibni Dinar an Ibni Sirin wal Hasan matrukul hadits. Ini contoh hadis yang memang tunggal dari awal sampai akhir. Memang tidak ada yang lain yang sikoh meriwayatkan melainkan dengan sanad yang tunggal ini, Hammad bin Salamah an Ayyub an Ibni Sirin an Abi Hurairah, yaitu apa? Ahbib habibaka haunamma asa an yakuna baghidaka yaumamma. Ya, kalau sayang orang jangan sayang sepenuh hati. Kenapa? Karena bisa jadi besok menjadi orang yang kamu benci. Jadi perubahan dari cinta ke benci itu kan menyakitkan gitu. Ya, jadi kasih space untuk bernapas hati itu, kalau ditinggalkan pun nggak terlalu sakit gitu. Ya, kalau benci orang juga jangan bencinya kebangetan. Kenapa? Besok tiba-tiba jatuh cinta, itu kan malu jadi nanti. Ya, maka Rasulullah bagi kaedah di dalam cinta. Dan di sini juga ada isyarat bahwa cinta itu tunggal.
nggak kenal namanya mendua, ya nggak? Maka sanadnya pun tunggal. Gitu. Ya. Baik, ini contoh hadis yang memang tidak ada mutabi', tidak ada syahid, ya, yang betul-betul bisa dianggap ataupun dipertimbangkan. Nah, tapi kalau mutabi'nya dhaif jiddan itu tidak dianggap. Jadi wujudnya mutabi' itu ya kayak nggak ada gitu. Ya. Nah, wal mutaba'atu naw'an tammah aw qaribah wa hiya an yutaba'a ar-rawi fi shaykhihi mubasharatan qasirah aw ba'idah an yutaba'a ar-rawi fi shaykhihi faman ba'dah. Ya, jadi mutaba'ah tammah dan ataupun qaribah itu kalau dia bertemunya itu langsung pada gurunya. Jadi menyertainya dari awal perjalanan sanad sampai akhir. Jadi tammah. Nah, kalau bertemunya itu di tengah jalan, artinya di atas gurunya sampai terakhir, itu namanya mutaba'ah qasirah atau ba'idah. Ya. Tapi beda enggak antara mutaba'ah qasirah atau ba'idah? Semuanya sama, fungsinya sama, yaitu untuk menguatkan. Baik. مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقصر والشاهد ما رواه الشافعي في قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقد ظن قوم أن الشافعي تفرد في هذا الحديث بهذا اللفظ عن مالك فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رواه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له وليس الأمر كذلك لأنه وجد للشافعي متابع وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذا متابعة تامة ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية ابن فضيل عن عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جدي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ فأكملوا 30 وفي صحيح مسلم من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافعين عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فقدروا 30 وهذه أيضا متابعة قاصرة ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار وهو حديث الشافعي عن ابن عمر بلفظه سواء ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 وذلك شاهد بالمعنى انتهى من البعث. Ya, jadi seperti gambar di belakang ini, di situ kelihatan bahwa hadis tentang fa'akmilul iddata 30, kalau bulan enggak kelihatan, ya maka caranya sempurnakanlah 30 hari. Nah, itu sebagian orang mengatakan ini Imam Syafi'i tafarrud. Sebab apa? Sebab semua orang yang meriwayatkan dari Imam Malik itu tidak ada menyebutkan jumlah 30 itu. Nah, ternyata Imam Syafi'i tidak tafarrud. Artinya hadis ini mempunyai semuanya. Ada mutaba'ah tammah, mutaba'ah qasirah, ada syawahid bil lafzi dan syawahid bil makna. Nah, itu yang dilakukan oleh para ulama ketika mau menghukum hadis. Ya. Nah. Taqsimul hadithi bi'atibari sifatil asanid al-'ali huwa ma qalla 'adadu rijali sanadihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al ittisal aw ila imamin min a'immatil hadith binisbati ila sanadin akhar yaridu bihi dhalika al-hadith bi'ainihi bi'adadin katsir wa huwa qisman 'uluwun mutlaq wa 'uluwun nisbi. Al-'uluw nisbi anwa'uhu al-muwafaqah, al-badal, al-musawah, al-musafahah. علو بتقدم وفاة الراوي علو بتقدم السماع. أولا العلو مطلق هو الذي قل عدد الوسائط فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع اتصال السند وصحته وهذا أفضل أقسام العلو بشرط أن يكون صحيح السند كثلاثيات الإمام البخاري وإلا فصورة العلو موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم كادعاء بعض الكذابين المتأخرين السماع من الصحابة كابن هدبة وابن دينار ونعيم بن سالم ويعلم بن الأشدق وخراش فلا التفات إلى عواليه. Jadi hadis Ali itu ada dua, ada yang mutlak, ada yang nisbi. Yang mutlak itu artinya sanadnya kepada Rasulullah itu tinggi. Kalau hadis nisbi itu, hadis Ali nisbi itu sanadnya kepada imam hadis itu yang tinggi, walaupun dari imam tersebut kepada Rasulullah sanadnya panjang gitu. Nah, مثال العلو المطلق في الحديث الواحد
ما أخرجه البخاري قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله بن عن عبد الله رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث وقد رواه من طريق آخر نازلا فقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه وذكر مثله. Ya, contoh Ali dan Nazil di sini kita lihat satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan dua jalur. Yang satunya lebih Ali, yang keduanya lebih Nazil. Ya, lebih Ali itu artinya lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau istilahnya kalau kita analogikan tuh antriannya itu lebih pendek gitu. Jadi seakan-akan di depan itu udah kelihatan Rasulullah. Nah, misalhu aidan thulatsiyatul Imam al-Bukhari qala al-Bukhari حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع الحديث فهو أعلى من روايته التالية لحديث آخر قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله. Ya, di sini kelihatan Imam Bukhari terkadang sanadnya kepada Rasulullah itu jaraknya itu ada 3 orang. Tapi di dalam sanad lain terkadang ada sampai 7, bahkan ada 9 orang gitu. Nah, jadi seakan-akan dekat kepada Rasulullah. Sebab apa? Sebab antriannya cuma 3 orang di hadapannya. Ada yang terkadang antriannya panjang. Nah, maka yang dekat itu namanya Ali. Sebab tinggi, dekat kepada Rasulullah. Yang nazil itu ya sanadnya panjang, walaupun sebenarnya dari segi zaman nggak ada bedanya gitu, tapi kedekatan maknawi itu. Nah, ثانيا العلو النسبي وما يقل عدد رجال السند إلى إمام من أئمة الحديث ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثيرا. قال الحافظ ابن حجر إنما كان العلو مرغوبا لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز وكلما قلت فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر فلا تردد أن النزول حينئذ أولى. مثال ذلك قال وكيع لأصحابه الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أحب إليكم سفيان أحب إليكم أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قالوا الأعمش عن أبي وائل أقرب فقال يا سبحان الله الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه أي أن الثاني وهو النازل أولى من الأول الذي هو أعلى. من أنواع العلو النسبي الموافقة وهو أن يروي المحدث حديثا موجودا في أحد الكتب المعتمدة بإسناد لنفسه غير إسناد مصنف الكتاب فيصل في إسناده إلى شيخ ذلك المصنف من غير طريقه أي المصنف ولو أنه رواه من طريق المصنف لزاد عدد رجال السند. مثاله ما قاله ابن حجر روى البخاري عن قتيبة عن ابن سعيد عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه أي البخاري كان بيننا وبين قتيبة 8 ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه 7 فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه وهو قتيبة مع علو الإسناد إليه. وإنما جعل العلو فيه لأن أبا العباس السراج ولد سنة 218 ومات سنة 313 وكان تلميذ الإمام البخاري وقد روى البخاري عنه ومسلم في غير صحيحيهما وعاش بعد البخاري 57 سنة فإن البخاري مات سنة 256 بعد الهجرة ومع ذلك فقد شارك البخاري في شيخه قتيبة ابن سعيد. البدل وهو وصول راوي الحديث إلى شيخ المصنف من غير طريقه. مثاله ما قاله ابن حجر أن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه إسناد أبي العباس السراج المتقدم من طريق أخرى إسناد آخر للسراج المنتهي إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وإنما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدون العلو أي أن تسمية الموافقة والبدل تكون عندما يكون الإسناد عاليا وإلا فلا وإن وقع اسمهما بدونه. المساواة
وهي أن يتساوى عدد رجال الإسناد من المحدث إلى آخر السند مع إسناد أحد الأئمة المصنفين. مثاله ما قاله ابن حجر أن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. الرابع المصافحة، وهي استواء عدد رجال الإسناد من المحدث إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين، فيكون المحدث كأنه قابل صاحب الكتاب فروى عنه. وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين المتلاقيين. مثاله حديث النهي عن نكاح المتعة المروي عن عدد من الصحابة، حديث علي رضي الله عنه فقد رواه النسائي في جمعه لحديث مالك عن زكريا بن يحيى خياط السنة عن إبراهيم بن عبد الله بن الهروي عن سعيد بن محبوب عن أبثر بن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي، فيقع بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال. وقد روى العراقي حديث النهي عن نكاح المتعة كما في شرح التبصرة من غير طريق النسائي فقال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني قال أنبأنا أسعد بن سعيد بن الروح وعفيفة بنت أحمد الفارفانية واللفظ لها قال أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الجوزادانية قالت أخبرنا أبو بكر بن ريذة قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أبو الزنبع روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة رضي الله عنه أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة الحديث وفيه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخلي سبيلها. قال العراقي فوقع لنا بدلا عاليا، وباعتبار هذا العدد كأن شيخنا يعني محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز سوى فيه النسائي وكأني لقيت النسائي وصافحته به والحمد لله. انتهى. وذلك أن بين الشيخ العراقي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال وهو العدد الذي بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن العراقي لقي النسائي وصافحه وروى عنه، وهذا المثال مساواة بالنسبة للشيخ العراقي محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز حيث ساوى النسائي في عدد رجال الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومصاحفة بالنسبة للعراقي كما مر. وهذا معنى قول النووي في التقريب والمصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك فيكون لك مصافحة. Jadi dinamakan ulul musawah karena ada perawi yang hidup di zaman yang mutaakhir. Misalnya di sini contohnya Muhammad ibnu Ismail, di dalam gambar itu Muhammad ibnu Ismail bin Abdul Aziz, beliau hidup di beliau wafat di abad ke-8 Hijriah. Tapi sanadnya sama dengan Imam Nasai yang wafat di awal abad ke-4 Hijriah. Nah, berarti Muhammad ibnu Ismail ini sanadnya seakan-akan tinggi. Kenapa? Karena sanadnya sama dengan Imam Nasai. Nah, Al-Iraqi itu dianggap sanadnya musafahah. Kenapa? Karena sanad gurunya sama seperti sanad Imam Nasai, otomatis Al-Iraqi sanadnya sama seperti muridnya Imam Nasai. Seakan-akan Imam Iraqi bertemu dengan Imam Nasai dan salaman gitu. Maka dinamakan al-musafahah. Ya, kesimpulannya ulul nisbi itu ada 4 ya. Yaitu ada muwafaqah, ada badal, ada musawah, ada musafahah. Muwafaqah itu artinya al-muhaddis itu sanadnya sampai kepada guru musannif tapi bukan melalui musannif. Misalnya hadis di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id an Malik. Nah, ada orang yang meriwayatkan hadis Imam Bukhari tersebut dari Qutaibah tapi bukan melalui Imam Bukhari. Kalau diriwayatkan dari Imam Bukhari nanti sanadnya lebih panjang. Diriwayatkan dari selain Imam Bukhari sanadnya lebih pendek. Nah, maka itu namanya ulul muwafaqah. Kalau ketemu pada guru dari guru Imam Bukhari namanya al-badal. Kalau muhaddis sanadnya sama dengan musannif maka namanya al-musawah. Kalau muhaddis sanadnya sama seperti murid musannif namanya al-musafahah. Ya, kita habiskan pembahasan dengan Ali dan Nazil ini. Tadi targetnya katanya Sezen sampai 200 ini ternyata. Besok insyaallah. Wa minal uluwin nisbi aidan. Kita habiskan Nazil. Nah. Uluwin
بتقدم وفاة الراوي وهو أن يكون سبب العلو تقدم وفاة الراوي عن شيخ على وفاة راو آخر عن ذلك الشيخ وإن تساوى السندان مثاله ما قاله النووي فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي أن الحاكم أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف هذا وقد توفي البيهقي سنة 458 بعد الهجرة وتوفي ابن خلف سنة 487 بعد الهجرة. السادس علو بتقدم السماع وهو أن يكون سبب العلو تقدم سماع أحد الرواة بالنسبة لراو آخر شاركه في السماع من شيخه مثاله أن يروي رجلان من شيخ واحد ولكن سماع أحدهما أسبق من سماع الآخر فيكون سند الأول أعلى من الثاني ويتقدم هذا العلو في حق من اختلط شيخه أو خرف كسماع محمد بن زيد وجعفر بن سليمان من عطاء بن السائب وقد سمع منه حماد قبل الاختلاط وسمع منه جعفر بعد الاختلاط فحديث الأول عنه صحيح والثاني ضعيف. النازل هو ما كثر عدد الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال وهو ضد العالي قال الحافظ ابن حجر ويقابل النزول العلو في أقسامه فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول انتهى فما عليك إلا أن تضع المكان العلو النزول كالتالي النزول قسمان نزول مطلق نزول نسبي Nuzul nisbi anwa'uhu nuzulul muwafaqah, nuzulul badal, nuzulul musawah, nuzulul musafahah. Ya, artinya seperti pembagian ali juga nazil dibagi seperti itu, tinggal dibalik saja. Jadi ada ulul muwafaqah, ada ulul nuzul. Artinya kalau diriwayatkan melalui Imam Bukhari sanadnya lebih tinggi, kalau diriwayatkan melalui selain Imam Bukhari sanadnya lebih nazil, maka itu namanya nuzulul muwafaqah. Tinggal dibalik saja. Ya. Kalau tadi guru Imam Syafi'i, Imam Iraqi sama sanadnya dengan Imam Nasai, berarti gurunya Imam Iraqi Muhammad ibnu Ismail itu sanadnya tinggi, sanad musawah, ya, artinya Imam Nasai nuzul musawah, gitu aja. Nah, hukmul ali wan nazil. Hukmul ali wan nazil anna al-aliya afdal wa aqwa min an-nazil ma lam yakun fi an-nazil maziyah laysat fil uluwi ka an takuna rijaluhu awthaqa minhu aw ahfadha aw afqaha أو الاتصال في أظهر وإلا فالنزول حينئذ أولى ومن ثم فلا نحكم بالأفضلية إلا بعد النظر في حال رجال كل من العالي والنازل فقد يكون الإسناد العالي أضعف من النازل ويكون في النازل رجال ثقات حفاظ ويكون أفضل من العالي ولذلك قال عبيد الله بن عمرو كما ذكره الخطيب حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم أو قال ضعيف. نعم. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini lebih 1,5 jam ini. Ini dari tadi kini kok Sezen enggak ngerem-ngerem katanya nih. Baik, alhamdulillah. Kita punya tinggal ya, tinggal 63 halaman. Ya, hari ini kita sudah ratusan lebih sudah. Ya. Jadi besok mungkin lebih ringan. Ya. Hari ini kita hampir 100 halaman ya. Besok tinggal 63 halaman. Mudah-mudahan maghrib ya, tergantung himmah yang membaca dan yang mendengar ini. Baik, besok kita masuk pada al-hadis al-musalsal. Jadi yang belakang ini sudah teori-teori yang mungkin berkaitan dengan nama-nama perawi itu sudah tidak ada lagi. Tinggal ya ada lataif dan lain sebagainya. Baik, untuk sesi yang ketiga hari ini kita cukupkan sekian. Insyaallah besok kita lanjutkan jam 2 ya. Tadi seharusnya saya juga pengen selesai lebih awal karena harus balik ke kampung malam ini, besok pagi ada kajian subuh dulu. Jadi ya, tapi nggak apa-apa, masih ada waktu. Besok on time ya. Nah, insyaallah. Nah, insyaallah kalau besok kita mulai jam 2, insyaallah
ya, zuhur atau jam 2 sampai asar kita habiskan 30, lepas itu asar maghrib kita habiskan 30, insyaallah hatam sudah. Baik, walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.